हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आमी पमेली चले आसलाम आबार आज के एक छोट्ट भिडियो निये। आजकेर भिडियोटा पनीर पातुड़ी निये। तोमरा जारा आमार भिडियो देखो जानो आमरा शनिबार दिन निरामिष खाई, तो सेई दिनकेई आमी एई रेसिपिटा ट्राई करेछिलाम। तो सेदिनके आमी फटो आपलोड करेछिलाम, अनेकेई चेयेछिले रेसिपिटा दाओ, तो आमी सेई जोन्नोई तोमादेर जोन्नो रेसिपिटा निये आसलाम। तो घरेई बानानो पनीर 2 लिटार दूध के आमी विनिगार दिए फाटिए जल छेके पनीरटाके रेडी करेছি। एर मध्य एकटूखानी नुन एकटूखानी चीनी स्मैश करे रेडी करे साइडे रेखे दिएছি। एर साथे आमी निচ্ছি एकटू चीनी, एकटू सर्षे बाटा, एकटू पोस्त बाटा, धने पाता, लंका चिरे, एकटू नुन रेडी करे रेखे निয়েছি। एबार कला पाता आमार बाड़ीतेई आछे, कला पातागुलो पिस पिस करे केटे निয়েছি, धुए परिष्कार करे गरम कड़ाईटा एकटू छेके निচ্ছি। केन छेकছি? जाते जखन आमी फोल्ड करब पनीरटा दिए पातुड़िर जोन्नो तखन जाते एटा फेटे ना जाय। पनीरगुलोके डिवाइड करे निয়েছি, तारपरे एटाके स्प्रेड करे आमी जे पेस्टगुलो रेडी करेছিলাম सब एकसाथे मिक्स करे पेस्टटाके प्रत्येकटा पनीरेर पिसेर ओपरे आमी स्प्रेड करे दिচ্ছি। तार साथे एकटू दिएছি लंका। झालटा किन्तु तोमरा एकटू बुझेई दिओ, केन कि बेशी झाल हये गेले आबार असुविधा हये जाय। जारा झाल खाय तादेर जोन्नो ठीक आछे। आर निये निয়েছি सुतो, एबार टाई आप करे देब। आमी कयेकटा मोटामुटी रेडी करे निয়েছি एर मध्येई। एबार गरम कड़ाईतेई आमी सेई कयटा जेगुलो पैक करेছি एगुलो दिए आमी ढाका दिए दिয়েছিলাম। 5-7 मिनट परे आबार एटाके उल्टिए दिएছি, उल्टिए दिए आबार ढाका दिए दिएছি। হয়ে গেল রেডি পনির পাতুরি। এবার খেয়ে দেখার পালা। তো চলো খেয়েও দেখি, তোমাদেরকে জানাই কি কেমন হয়েছে। উফ, একটু ঝাল হয়ে গেছে। তোমরা এর জন্যই বললাম কি ঝালটা কিন্তু তোমরা তোমাদের অনুযায়ী ঝালটা নিও, কেন কি আজকালের লঙ্কা বোঝা যায় না কোনটা ঝাল হবে কোনটা ঝাল হবে না। তো আমারটা ঝাল হয়েছিল কিন্তু টেস্টি হয়েছিল। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা প্লিজ একটু কমেন্টস করে জানিও। আর আমার ভিডিও দেখে যদি তোমরা ট্রাই করে থাকো সেটাও কেমন হয়েছিল জানিও। আর ভিডিওটা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন রাখি তাহলে, টাটা, সবাই ভালো থেকো, আবার দেখা হবে।